Mat pakalarga nagyuguan ni karon. Arab ko'y kargaan ni baka. Pabiyahe na. Boss, kamusta na boss? Okay na, makalarga na ka ni ron. Makalarga na karga ni mo. Duha ka buok? Duha ka buok. Mura og kuan ra ba ni, mura week gamay. Isa siguro boss, pero duha gyud karga nimo. Duha. Lagi ato lang ni butang tuklang. Hal. Lah. Tuklang ana to ni kay para inig ana ni baka ni karga nimo boss, karga. Ana mo na ana Mutukor ni siya. Unsa man ni gihiktan man ni mo naghilo boss? Kani. No sa mata ni udto na ka, pa pa udto no. Wala pa. Lagi magani kay uy, gilo ni pananaw ni mga kuan man ni, blue man ni, palmi ni boss, palmi. Ha? Para inig bugat mo karga, mutukor man ni siya sa yuta na. Ay. Bugat mo karga ano, Dili na dahil masangko. Dili na masangko, dili ba? Mindset pa dili. Ay, gamay. Hala. Gamaya raman na sa imong hikot, boss. Dili ka na matangtang na. Dili, tanggal, dagaro kita ura na ni.